Lumka jotono lamshogo chumutibini salsa jorani koktwma inga norok saimano sing salsa jorani koktwma salsa tamo tamo khabano tei salayo inke ang oporna deborma tui faika tini salsa jorani nangkongma koktwma rongno Fajisang hingke tini ni puila koktwma ni bkhago thanglayano ha kotor ni PM ni kusum scheme solar pump no chengai rikha haste ni deputy CM Jishnu Deborma Sangrong Salo Chorilam RD block ni Barkubari Edisiam chayo fita rawo solar pump no phyogai rikha haste ni deputy CM Fainai salobo atikheno tipra sarongni hamkraini bagai samongkhlai thangnai hinai koktwma thumnai rongno saka haste ni deputy CM क्यों रखा है बेनिफिशियरी से बेनिफिशियरी को लगे कि मैंने पैसा लगाया है इसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमने कहां से शुरू किया इस स्कीम को पीएम कुसुम को सबसे रिमोट एरिया रोशियाबाड़ी गंगानगर गोंडाछोड़ा दौसदा जहां पर पानी का बहुत कष्ट है हमने बोला उधर से शुरू करना चाहिए और हमारे ऑफिसर ट्रेनर वाले रोशियाबाड़ी में रहेगा कैंप पोर्ट में किया है कैंप पोर्ट में जाके ये इंटीरियर एरिया रिमोट एरिया में कैंप पोर्ट में जाके इसको चालू किया है वीडियो भी दिखाया मैंने अभी शायद रोशियाबाड़ी का इट इज अ वेरी वेरी रिमोट एरिया वी हैव गॉन देयर कैंप्ड देयर told the people about PM Kusum, installed a pump to show them what it is. और आज बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं हमके बोरे में या जों आलि र खिखलायना नि हंगा के एको जेना दारो नांगो हंगे आबो थक र पायना नांगो आबन बागने रांग र सिनि थांगो हंगा के जों ताबो हंगा के एको सोलार पाम्प मामानि बिसिं तै जों सातुं बाइसि खलाय जाना हंगे सिनर रांग र बथाया हंगे जों ताबो काहाम के इनकाम खलाय बानाय हंगा के जों ताबो आगि बसर एक बार से फसल खायमानो दै गरिनि बागै हंगा के जों ताबो हंगा के ताय 3 गुण फसल मानाय आगि जों आनि खेत 3 कानि दङ 3 कानि ओ जों 50,000 से मानो इनकाम बसर हंगे ताबो के ताय 3 गुण हंगा के जों ताबो के 1.5 लाख इनकाम खाय मानाय खनिया आं आसा खालायो हायिंगे सोंते कासे कोक्तमानि बखागो थांलायानो थांनाय गोदोंमा जरानि सिमि कर'नानि बागै हास्तेओ थुंमुं रग मथागजागै तंमानि सांग्रं सालो त्रिपुरा स्कुल स्पोर्ट्स बोर्ड नि कायसा कक्चा पान्डा खलायजाखा आरो फायमान जाखा थुंमुं नायकलनाय मन्त्री मनोज कान्ति दे फायनाय सालो हास्तेने जुदा जुदा थायो बाहाके थुंमुं रग हायजांनाय आमरंनो तै कपचाक जाखा हनै कोक्तमा थुमनाय रंनो थुंमुं नायकलनाय मन्त्री साका খেলাধুলা মোটামুটি শুরু হয়েছে আজকে স্কুল স্পোর্টস বোর্ড এই জন্যই মিটিং বলানো হয়েছে যাতে আগামী দিনের রণকৌশল ঠিক করা যায় এটা খোখো কবাডি হোক ভলিবল হোক ফুটবল হোক টেনিস হোক লন টেনিস হোক সেই খেলাগুলি কীভাবে করা যায় সেই জন্যই আজকে মিটিং বলানো হয়েছে এবং আগামী দিনের রণকৌশল ঠিক করা আগামী দিনের খেলাধুলা নতুন দিশা নিয়ে আগামী দিনের খেলাধুলা শুরু করা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা বৈঠকে বসেছি फायदिंगे सोंते कासे कोक्तमानि बखागो थांलायानो तेलामुरा बखास्तेनि कल्याणपुर आमचानि वाथिलं गामिओ तिप्रामो थानि कायसा लोककुथुम पान्डा खलायजाखा आ पान्डाओ जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी याकरै चार्चि नुखुंनि 279 वोटर्स तिप्रामो थानि बाना रमखा बरंनो लामसका तिप्रामो थानि प्रेसिडेंट बीके रांखल तै EM कमल कलय तै MDC सदागर कलय जों नरकनो याकारिया महाराजा बाहायनो नरकनो याकारिया हनिनो ग्रेटर त्रिपुरा लेनसान तांनि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेनसान वार थिलुंगो तंनाय त्रिसाबारि तंनाय यां जारि लुंगो तंनाय कलयु बर्मासरा तंनाय रक आगे एडिसु बुल द्रिमा तंमासे जत जेनेरेल थांबाय जानो ताकलाय आंनार नर बुद बासाय थाङो न आनो बुद मारनाया गोपाल हामिया बिधान सभा सासे त्रिपुरा सानसे बुद मारलायग्रे सानो मारो बुइनि दफानोसे बुद मारलाय हाया दे एकेबा बुइ देसनो सनाम फायसिनाय बुइ देनि नि काहाम हामिया सों फायसिनाय एकेबा स्कुल बहाय लामा बहाय दै बहाय फेगां बहाय तै नि कन्स्टिट्यूशनल राइट नि मान थायरक तो दूरेर कक थाङै तंनाय बरक थाङै तंनाय किसिसे जे मान थाय तंमानि आबोसा जे जों फुल फिलंग्राया साथाय सिक्रे हाय हनिनो महाराजा साबो हाया एडीसी मानमानि को सारचिन और थांतों को सार विजय कुमार रांखल पुइला बनु त्रिपुराओ आगे महाराजा रिजार्व खाइकलां थामने 110 स्क्वायर माइल
aboni pore te 1560 mail Tripura saroni bage reserve ni kalang thangmani no ADC a reserve elaka no ADC ma khainai hinai borok choba khailai boro jela daljakha busuk bujaka boni history bahut kabang ma secret bai sokjaknai rok kabang ma tong sakoplong risi chungma leya secret bai sokjakmani bahan sok thangbai ni obaike choba khaibege tubui phaikya 37 বছর কালাই লাগাছেন ADC মানমানি পুইলা বরক সংলাইমানি সিনি সার সং ADC মান খাংকেলে কাইসা थुनाय रग बनै रग ने हाय मुन्द्रा खायरमान बुरासा पारा बिसिं हाबमाया हाय मुन्द्रा खायरमान नै जों हामानो जों चावानो जिनि रां पैसा आंनाय जिनि अधिकार आंनाय नै मुन्द्रा खायर माने ADC 37 বছর कालायखा दाबो जों तां वान सुबा ADC तंगै फाने जों सेफ दे ताबो साले नरम ADC तंगै फाने जों जिनि रक्षा दे दं ADC तंगै फाने जिनि रक्षा सिकरै Hadinga sengte ka Koktwmani bekhago thanglayano sangrong salo Agartolani situ habanogo Tripura Ricksha Labor Union ni conference khlaijakha a pandawo narwai engai phaimanjak phaika situ hasteni achokphang manik de conference ni puilawo mothani flag ti salayai smai tangmani yagolo kognar kha dongsong paithago kothal achokphang সমর চক্রবর্তী তে কতাল তাংফাং শঙ্কর সাহানো চংজাখা ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা খেয়ে বেঁচে থাকা কোনো রকমে সেটা যাতে দিনটা অতিবাহিত করা যায় বা জীবিকাটা চালিয়ে রাখা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এটা সরাসরি গায়ে গতরে পরিশ্রম করে এই কাজটা করতে হয় এবং সেখানে প্যাটেল চালিত রিক্সা যারা চালান শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কখনো মাল পরিবহন কখনো মানুষকে পরিবহন করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যায় এবং এটা যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ এবং কঠিন কাজ তার বিনিময়ে যেটা রোজগার করেন বা যা আসে এটা দিয়ে সবাই সমানভাবে তার সংসার চালাতে পারেন বা সংসার চলে এটা আমরা বিশ্বাস করি না কারণ এমন একটা অবস্থা গোটা দেশে চলছে আর এমন একটা শ্রমিক শ্রেণী এবং গরিব মানুষের শত্রু সোজা ভাষায় শত্রু সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন যারা মানুষের সর্বনাশ ছাড়া মানুষের কল্যাণ বলতে কিছু জানে না Hadinga sengte ka Koktwmani bekhago thanglayano সর্বশিক্ষা রং ফোরংনাই রংনি বিসিং যে বড় রক টেট আমজুক মুঙ্গ পাস ওংমানি ইয়াগলো বরংনি জয়নিং লেটার ni jora bari na bagai deputation rekha শিক্ষা ভবননি ডাইরেক্টর ni thani সমগ্র শিক্ষা টিচার আমরা বিগত আমরা টেটে পাস করেছি অনেকদিন আগে আমরা জয়েনিংও পেয়েছি কিন্তু যেহেতু হাইকোর্টের রায়ে আমাদের সর্বশিক্ষা টিচারদের রেগুলার করার কথা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সেটা অলরেডি 22 তারিখ অলরেডি চলে গেছে 6 মাস তো আমাদের এখনও নিয়ে রেগুলার করার ব্যাপার নিয়ে এখনও গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো ডিসিশন হয়নি আমরা এক্সটেনশনও পেয়েছিলাম যারা টেটে টিকেছি আমরা 1 তারিখ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর 1 তারিখ পর্যন্ত আমাদের এক্সটেনশন আছে তো এই টাইমের মধ্যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন পাইনি এখনও তো গভর্নমেন্ট আশা করি আমাদের ব্যাপারে কোনো স্টেপ নেবে রেগুলার ব্যাপার নিয়ে তো আমাদের যেহেতু সময় চলে যাচ্ছে তো আমরা এক্সটেনশন যারা পেয়েছি তারা আবার পুনরায় যাতে এক্সটেনশন পাওয়া যায় এই টাইমের মধ্যে আমরা যদি সময় পেতে পারি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো ডিসিশন নিতে পারি হ্যাঁ তো তার জন্য আমরা এখানে আবার রি এক্সটেনশনের জন্য এসেছি সবাই আমরা আশা করি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমাদেরকে রেগুলার ব্যাপারে স্টেপ নেওয়া হবে আমরা পুনরায় আমরা সমগ্র শিক্ষাতে থাকতে চাই আমরা টেটে জয়েন করতে আমরা চাই না কারণ টেটে জয়েন করতে গেলে আবার আমাদেরকে ফিক্সডে থাকতে হবে আবার সেই 5 বছর আমাদেরকে আমার অপেক্ষা করতে হবে রেগুলার জন্য তো আমরা সমগ্র শিক্ষা টিচাররা আমরা সমগ্র থাকতে চাই গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে আমাদের ধারণা এখন কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা অলরেডি ডাইরেক্টরের সাথে দেখা করতে এসেছি কি বলেছেন ডাইরেক্টর আমাদেরকে আমি গতকালকে আমরা প্রেয়ার করেছিলাম ডাইরেক্টরকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তো ডাইরেক্টর অফিস থেকে এখনও কোনো খবর আসেনি তো আমরা সিদ্ধান্তে আমরা অপেক্ষায় আছি অথবা আসবে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো কতজন এখানে আছে মোটামুটি এখানে আমরা 14 জনের মতো আছি মোট কতজন মোট 26 জনের মতো আছি আমরা এক্সটেনশন পেয়েছি আমরা হ্যাঁ সবাই মোটামুটি গতকালকে তারা কিছু এসেছিলো তারা কিছু জমা দিয়ে গেছে আজকে আমরা এসেছি প্রায় 14-15 জনের মতো আমরা ডাইরেক্টর স্যারের লোকে দেখা করার জন্য চেষ্টা করব যদি দেখা হয় তাহলে আমরা ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের রি এক্সটেনশনের ব্যাপারে এবং গভর্নমেন্ট তরফ থেকে সমগ্র শিক্ষা টিচারদের যাতে রেগুলার করার ব্যাপারে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় Hadinga sengte ka Koktwmani bekhago thanglayano Bubagra Birbikram Kishore Maniko Bahadurni achema salno rogoi thangnai salni simi long traibeli bekhasteni hoku tuisa
थोंखलाव फुटबल बादायलायमुं संसा जागमानि दिनै सांग्रंसाल फाइनाल बादायलायमुं ओंखा मनजुन बाय आम्बासा जुन आ बादायलायमुंगो कप्लाय ओंखा मनजुन आ फाइनाल बादायलायमुंगो फाइमानजाक फाइगा एम सुहाल देबरमा एमडीसी धीरेन्द्र देबरमा ताई टीटीआरडीसीनि धलाइनि जुनाल चेयारमैन परितोष देबरमा ते बादायलायमुंगो कप्लाय ओंनायनो एम सुहाल देबरमा सकात बरिखा चीनी हा बुबाग्रा महाराजा बीर विक्रमनि आचैमा सालरगै सुंचिनि टीटीए एडीसी हापांबाय साइ टकमानि बिसिंतुइ चुं काइसा फुटबल टूर्नामेंट नामखा ओ फुटबल टूर्नामेंट चीनी त्रिपुरा हास्टे गनांगै 6टा जे जुनाल तंगमानि डिस्ट्रिक्ट आ जुनालनि जो प्रत्येकटा साब जुनालनि बिसिंतुइ टीम खरकसा काइसा काइसा ngै जे फायै थंमुं बादायलायमानि बिसिंतुइ तिने हायनो चीनी दलाय जुनालनि इंगै मनो साब जुनाल बाजास चीनी आम्बासा साब जुनाल चीनी जे फाइनल सब पाइखा तिनी आ थंमुंगो जों नायनाय जों नुगनाय हायफानो जों चीनी थाने सुरुंमुं तंगो जों थंनानि नांगो बरकमुनि जों आजाय फाइगांके जों सुरुंमानि लेखाफोरा सुरुंमानि दाल बिदाल तंगो हायफानो महायनो चीनी बरकमुनि जों आजाय खांके चीनी थाने थंमुंगो नांगुकमानि जों थंमानि तामबागै थं चीनी सरिसा गाहाम तंनानि बागै गोबांमा जों हामिया लामा एबाके गोबांमा जों तमुं सिद्रा आ जरारगो जरानि फेरनानि बागै फारा चीनी थंमुं नांगुकमानि मनि बागै आं कयो जरा साब जुनाल लेभेलनि फाइनाय चीनी आम्बासा ताय मनो साब जुनालनि जरा थंनाय प्लेयार्स नरकनि थानि आं आशा खालायो नरक नायथक खालाय थंनाय आं तेबो आशा खालायो जे टीम हार जित तंनायनो एर मध्य टीम काइसा स्टेट लेभेलाव खुमुलंगो थां सगायनाय आ खुमुलंगो थाङै नरक आरने काइसा सकात माने फायनाय होने आं नरक थानि आं आनि खाफां याफोर आं आशा खालायो आं ताय कक सानानै थांलिया चीनी नेक्स्ट चीनी इएम सात दंगो जों बिनि थुखु जों तायबो कक गाहाम खानाय जतन खुलुमका हामबाय आबन बागै चीनी बुबाग्रानि नायकल थांबाय चीनी अनारेबल सीएम नि दैदुल बुंबाय आं खरकसा थोंमुं एबा सिग्ला नायख्रै बेदिंनि खरकसा इएम गै दिनै अमन जों जत पालथाय थिसिन नाखा चीनी सिग्ला चालायरनो जों बुसकांगो सा गाहाम खा गाहाम तंग गाहाम गै तनि बै जों बुसकांगो चबानि दफानि बागै चबाव तारमान हिंगांके जों पुला सिगां सा गाहाम तंग नांनाय खा गाहाम तंग नांनाय तंग गाहाम तंग नांनाय थियाबा चीनी कपाल हामिया तिपरा साराव चीनी दफाराव चीनी सिग्ला चासलरक हामसाय पेमेन्ट जराव बुनि दफानि सिलि चीनी सागो तंगो आबो बाहागि हेंके आगि रगों जों खोनावो ड्राग्स एडिक्ट बर' हिनि खोनागांगा खोनावो मणिपुर स्टेट होंगे ड्राग्स जाने बांकुगो मिजोराम होंगे ड्राग्स जाने बांकुगो हिनि जों खोनावो फो हिनि खोनाय फयो फेबा फाइदिंनि तेगेशा कक्तमानि बखागो थांलायनो सांग्रंसाल अल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशननि बखागतै चेचुको सानमुंनो बसकांगो तनि ओइ चीफ सेक्रेटारि कुमार आलकानि थानि डेपुटेशन लायखा डेपुटेशन रिमानि आगोल मथानि तांफां मिथुन साहाता मुसाका खानायनायदि আমরা অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মোট 19 দফা দাবির ভিত্তিতে রাজ্যের মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী কুমার অলক মহাশয়ের নিকট আমরা আজ ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। তো প্রথমেই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডাকে আপনারা সাড়া দিয়েছেন আপনারা সবসময় সাড়া দেন আপনাদের কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েও আমাদের জন্য আপনারা সময় দেন আপনাদের প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এই রাজ্যের দৃষ্টিহীনরা বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সমস্যায় আমরা সম্মুখীন হচ্ছি বিশেষ করে আমাদের যে 19 দফা দাবি সেই দাবিগুলি শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের যে সমস্যাগুলি প্রথমত হচ্ছে আমাদের যে দৃষ্টিহীনদের যে রাজ্য সরকারের 39টা 40টা দপ্তর রয়েছে সেখানে দৃষ্টিহীনদের অনেক শূন্য পদ রয়েছে। আমরা বলেছি খুব দ্রুত যে দৃষ্টিহীনদের শূন্য পদগুলি স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে
সেটা যাতে রাজ্য সরকার খুব দ্রুত পূরণ করে, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যে আগে হতো যে স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে দৃষ্টিহীন বা অন্যান্য অংশে যারা বিশেষভাবে সক্ষম তাদের পোস্টগুলি কিন্তু পূরণ করা হতো। তো এখনও প্রায় অনেক পোস্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে, সেইগুলি যাতে পূরণ করা হয়। 2 নম্বর হচ্ছে দৃষ্টিহীনদের ভাতার পরিমাণ, যেটা 1,500 টাকা রয়েছে সেটাকে আমরা বলেছি 5,000 টাকা করতে হবে, কারণ দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তো 1,000 টাকা 1,500 টাকা কী হয়, আমরা বলেছি যে 5,000 টাকা করে। 3 নম্বর হচ্ছে এই যে অনেক দৃষ্টিহীন বা প্রতিবন্ধী রয়েছেন তাদের ভাতা তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। আমরা বলেছি খুব শীঘ্রই যাদের নামগুলি বাদ পড়েছেন ভাতা তালিকা থেকে তাদের নামগুলো যাতে খুব শীঘ্রই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপরে হচ্ছে আপনারা জানেন যে 2019 সালে ত্রিপুরা রাজ্যে এনসিইআরটির সিলেবাস হয়েছে, দৃষ্টিহীনরা ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে। তো সেই এনসিইআরটির সিলেবাস অনুযায়ী দৃষ্টিহীনদের দ্রুত ব্রেইল বইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা তারা যাতে স্বাভাবিকভাবে পঠন পাঠনের কাজটা চালিয়ে যেতে পারেন। এমনিতেই 2 বছর লস হয়ে গেছে, 19 চালু হয়েছে, 19 গেল, 20 গেল, 21ও প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে, এখনও আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী বইয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা বলেছি খুব দ্রুত সেটা করুন। আর বলেছি রাজ্যে একটা ব্রেইল প্রেস স্থাপন করতে হবে। ব্রেইল প্রেস না হলে আমাদের বই আমরা পাবো না। আমরা বলেছি দ্রুত একটা ব্রেইল প্রেস স্থাপন করতে হবে। Tinini Koktwma asungno takukte bukhuksono belake hambai chini chumuiti bini salsa jorani Koktwma na naitoma bagai haino hai sungkhana katal Koktwma rok tubai fainai naitong ni norok chumuiti bi khulumka. Hello, jotonon khulumbai kha norma jotonon lamsogo boro lamsongnai Sri Boyar Music. Ege norma jotonon lamsogo Sri Boyar Music o tamo Sri Boyar Music norok wana win tongbai kana bo wan sugi tongbai kana. Omo saboni mo ani khra ano sabene khorsa borok. Ei abo ani se ngai ma wala ene. Ga mo saimi wa jagan bung mo griba rimorosi nai. Obo hai no kaisa platform Sri Boyar Music. Nini rusam mungno, nini video, nini Japan content, digital content no, nini no snamo, abo no, nini no hunai kaisa proof ruo digitally, nini content no, gerak kelainai, talarma hai kelainai, silbuma hai kelainai, nini no snamo nai, secure kelai ruo online no. Tei, aponi slide barate ko kotor hingke 100 platforms online streaming, jemon in Jio7 di Koktwma tongo bhai online streaming aro rogo nong ni resap mung rok distribute nai haini bagai nor ni content nor ni resap mung rok no bui bai sek jagya woi ebake yang urumuru ngui lama kore ya woi norok gerengdi tapukno Sri Boyar Music bai tei nor ni content no norok secure khai